Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فيقول المصنف الإمام نووي الجاوي في كتابه نهاية الزين قال ودخول وقت الصلاة ودخول وقت ban pole masuk waktu ودخول وقت ban pole masuk waktu أو ظن دخوله أو ظن atau nyangka dukhulihi masukun waktu lidaimil hadasi kaangkuy orang saya daimul hadas selangkeng hadas lidaimil hadasi kaangkuy orang selangkeng hadas kasalisi baulin akatia cercer kemi kasalisi baulin akatia cercer kemi wa huwa alladhi yataqataru bauluhu daiman wa huwa bantining salisu baulin wa huwa bantining ya salisu baulin alladhi panika orang yataqataru se acap-capan se nyap-cap ya taqataru saya nyap-cap bauluhu panapa kemina orang daiman hale langkeng hale ros-terosan. Jadi ini di antara syarat wudu ban syarat wudu nikah khusus ka orang se daimul hadas. Napa orang daimul hadas? Orang daimul hadas nikah hadas selangkeng tak bisa empat. Artinya mun akan tok menurut nikah. Dalam tak ada kenton. Ai wajah daimul hadas. Ingat mustahadah kasah. Orang bini mustahadah keluar darah menurut tak pernah dapat. Wajah daimul hadas. Beda orang kemi tak mampu kemi nah sini. Akhiri menurut sini. Timun tak tale kasah. Pakun akhiri sini kan. Mun cercer tae tak anu belah. Pula beda kurada menurut sini. Akhiri menurut sumpah mana sini. Ya akili muralo senika tabu ambu le ningani kay kocak daimul hadas dadi hadas langkeng ros terosan da rema carana wudu ban semacam dan nikah beda syarat tambahan khusus orang saya daimul hadas. Napa syarat tambahna harus masuk waktu ahlan artinya dalam mah artinya tak oleh wudu kecuali masuk waktu. Selain mungkin pada Zaid cara-cara kemi nak kiri menurut sini kan. Maka dah saya pas oleh ya wudu kangkui solat isya usah masuk waktu isya mungkin kan masuk pun waktu isya berarti tak apa pun wudu senikah. Benta oleh wudu kangkui solat subuh. Kenapa? Karena kita masuk waktu sholat subuh. Karena saat cenah
orang daimul hadas nikah keng karena darurat. Ban darurat nikah harus masuk waktu. Ahlan. Li'annahu wa yushtaratu ban isyarataki lahu da kadaimul hadas aidan kalaban pole taqaddumul istinja panapa keadaan istinja. Taqaddumul istinja panapa keadaan istinja alal wudu atas wudu. Liannahu karena saungkuna panapa sya'an yushtaratu isyarataki lituhrihi kangkui asasot cenah ya orang taqaddumu izalatin najasah panapa keadaan ngilangake najis wa taqaddumut tahaffudhi ban keadaan ajaga wa taqaddumut tahaffudhi ban keadaan ajaga mithlul hashwi saupamana hasyu nika bil tambel artinya mun cercer misalkan cercer apa cercer kemi misalkan le usah bedekain se sumpetaki deki ke bayi bil tambel le bil tambel ni ke kocak hasyu wal asb nika itale nika al asb ban itale wal muwalatu ban lituli bainal istinja antara istinja wat tahaffuz ban ajaga wal muwala ban lituli bainahuma iantan istinja wat tahaffuz wa bainal wudu'i ban iantara wudu wa bainal wudu'i ban iantara wudu. Nah senikah carana orang daimul hadas audu. Langkah pertama tak oleh audu kecuali mun waktu pun masuk. Mungkin pada Zaid nikah cercer kemi. Mungkin masuk pun waktu salat Isya. Masuk waktu Isya berarti oleh audu. Tapi sebelum audu beda syarat boleh sebelum audu napa taqaddum izalatin najasah. Kan akili bro kemi. Berarti cara ndak mah elang aki kelu hadas gasa najis gasa pelang kada asai sini mari asai pas taqaddumut tahaffud ajaga taku akili boleh dara macarana ajaga malai akili boleh ngala hasyu nika bil tambel pet sompet mon kareng bini pembalut sompet taki ka mun kareng bini kepang ngelake nika pada ki kepang ya. Nah, cuma lebih sulit. Intinya sempet lah senikah. Ngalaki kain senikah. Le ni kau cahasu. Pah asap tale. Meleta air belair. Meleta akili tale senikah. Dia akan seken. Tale senikah. Mare tale langsung wudu. Mualah. Jadi antara ngilang aki najis kena kan akela kada mara akela langsung ngelaki kain tale mare tale langsung audu. Jadi harus muala antara istinja antara tahaffud ban wudu langsung harus dilakukan segera. Oleh ki tale mara tale ki ngakan laki sumba mana langsung wudu mara wudu deki langsung salat. Sini ke carana. Ngerti? Ini ke berlaku ke orang cercer apa boy? Kecuali cercer kentok. Mun cercer kentok ni kita tak usah. Ana apa bulan? Karena orang cercer kentok ni kita tak usah ngilangaki najis. Karena mun reng kentok ni kah makruh kok istinja. Aki kentok, orang ki akela harus kentok. Dia tahu sadul. Ngerti? Jadi pertama yang harus dilakukan di daimul hadas ni kamun audu lihat waktu terlebih dahulu. Mun waktu ni kamun masuk tanapa audu. Sebelum audu
kelangaki kada hadasa najisa sompat pasan mari sompat langsung wudu mara wudu langsung segera salat la ni ka saya maksud muwala bainal istinja wa tahaffud wal muwala bainahuma wa bainal wudu wa yustasna ban kecuali aki min dzalikah dari kewajiban muwalah kenikah ma panapa barang idza kana nalikana bada as-salisu panapah cercer birrihi panika kalaban angin artinya cercer kentok fala yushtaratul muwalah fala yushtaratu maka tak isyaratake al muwalah panapa litulih baina dzalika antaran kadis saya ya mazkur salisil birrih nikah wal muwalah ban polai litulih baina af'alihi ian tanah banyak-banyak kelakuan wudu wa amal muwalatu bainal wudu'i was shalah wa amal muwalatu anapun tining lituli bainal wudu'i ian tanah wudu was sholati ban salat fasyartun panika syarat fasyartun maka panika syarat li jawazi fi'li sholati kaangkui ollenah ala ko salat bihi kalaban ya syartun la syartun li sihhatihi la punten syartun panika syarat li sihhatihi kangkui sanah ya fi'lus shalah kama qalahu ar-rasyidi tetih muwalah bainal wudu was shalah mare wudu langsung salat dan ini kata buna musannif syarat oleh salat bani syarat asana ngelakoni salat. Mari nikah beliau langsung pindah ke pembahasan arkanul wudu wa furudul wudu wa furuduhu bantining banyak-banyak farduna wudu wa furuduhu bantining banyak-banyak fardun wudu ai al wudu'i tekese wudu sittatun panika bedenem awwaluha tining lukallunah ya syurut ya sittah awaluha tining lukaluna ya sittah niyatu panika niat ada ifardin anekani kewajiban ada ifardi wuduin aniyat fardun wudu au fardil wudu atau fardun wudu au ada il wudu atau anekani wudu au raf'il hadas atau ngilangake hadas awit taharah atau suci anil hadas dari hadas au nahwi dzalika atau seumpamana ka isa madhkur minan niyati dari banyak-banyak niat al mu'tabarah si'angkep jadi sampeyan wudu'ah pertama kali ini harus niat idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa harus niat? Karena wudu nikah termasuk dari kelakuan innamal a'malu binniyat. Kelakuan ai innama sihhatul a'mali binniyat. Tanpa niat maka kelakuan sah. Nikah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kewajiban niat ni kan yang dalam mazhab Imam Syafi'i khilafan li Abu Hanifah rahimahullah tak mensyaratkan niat bahkan niat ni kabani rukun ya wudu tanpa niat menurut Imam Abu Hanifah nikah hukumnya sah ini menurut yang was-was dia lebih was-was niat itu udah taklid Abu Hanifah Bada sinawa itu ale eteh mun bada santre was-was ni kada buna lama sebab kedua da buna para ulama was-was ni sebab kedua imma khabalun fil aqli au jahlun bis syara imma geng tak kata normal au jahlun bis syara atau lakar ta'alim tak tahu hukum dalam syariat dari sini sebenarnya jadi was-was ni terjadi polan abor tak tahu hukum ada nikah
Dadi iki was-was pasan. Coba tahu hukum. Wah, Abu Hanifah tak usah niat. Gampang. Bada kancah saben was nika ratun was. Allahu Akbar make sekat kali ulang. Allahu Akbar. Mar sampai ruku mun was boleh takbir boleh. Bahkan itu imam gini kan, pernah itu imam. Dan ini kan yang tahiyat akhir pun. Pas mungkin was atau oleh agamamu, beda apa? Tak tahu aja salat. Was boleh. Ini ke was nih. Yang tahir ibu lo. Tak. Bian tak usah ingat kenikah. Tosanian bian. Tosanian. Apa yang tosanian? Tenggung gule tu sana ni. Yang ni kah? Nanti was ni kah? Sebabnya enggak dua ni kan? Imma khabal fil aql atau jahlun fil syara'. Jadi cara niat wudu ni kah? Nawaitul wudu atau nawaitu fardul wudu atau nawaitu ada al wudu atau nawaitu raf'al hadas. Malah jelas marana apa ko cak niat nikah. Napa niat nikah se eko caki sampean nawaitul wudu, napa nikah eko cak niat. Maren bakal silaki. Wan niyatu lughatan, wan niyatu bantining se eko cak niat, lughatan ide dalam bahasana. Nikah mun norak mazhab Imam Syafi'i al qasduh. Al qasduh panika asatja. Mangkan dabuna Sayyid Asy-Syatiri, Habib Asy-Syatiri ning syarah Yaqut Nafis rata-rata madhab Abu Hanifah ni ada qaul Abi Hanifah nika yuhmal ala ashabil waswasah. Mun madhab Abu Hanifah nika mudah kareng was-was. Jadi mun was-was langsung aku ya Abu Hanifah mulai tak was-was nika. Sebagai cara sana mulai tak was-was. Al-qasd asatja. Wa syara'an ban dalam syariat qasdus syai'i. Panika asatja setong-setong muqtarinan hale abareng bi fi'lihi kalaban kalakon orang. Fa in tarakha maka lamun ngakhir panapaya fi'l fa in tarakha maka lamun ngakhir panapa fi'l anhu dari qasd summiya maka nyamai panapa qasd azman dak ka azm. Wa hukmuha bantini hukum niat al-wujubu panika wajib. Al-wujubu panika wajib. Wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha bantining tempat niat al-qalbu panika ati. Perhatikan. Sampean kan ketika wudu, salat, kan sampean sebelum wudu, sebelum salat kan sini kan. Nawaitul wudu'a raf'il hadasil asghari. Atau sebelum salat usolli fardhal isya 4 rakaatin. Nikah nabi ucap niat can sampean niki ucap niat napa ten niki benih niat benih ni taiko talaffuz bin niyah niat nikah iat teh mahalluha al-qalb tapi sebedelesan ni benih niat nikah talaffuzun bin niyah make pas sibuk kali sampean nawaitu beda sebab dengan nikah ya Allah aniat dapat ya Allah. Aniat senenga. Bi setan njo banta niat. Boh, aniat. Billahi aniat. Awar sering aniat. Wa dalam zaman Ibnu Aqil usolli. Imam, abdi nanti la anu usolli, ingat keng la usolli senenga. Ban gila tau sa salat. Ini kan sang Ibnu Aqil, ban gila. Tak usah niat, tak usah solat lah dia. Tak mukallaf. Jadi niat ni ke keinginan kena. Napa sampian ke kanton ni ke aniat apa ten? Kanton ni, tujuan kanton ni ke aniat. Aniat sampean. Sebelum masuk kantor sampean, nawaitu an ajlis li ata'allama nihayat zen. Napa sampean melafadzkan nikah? Dan kan? Tapi sampean melafadzkan ten. Napa sampean agar niat kau ngaji ya senikah? Anten. Berarti ka man niat sampean.
keinginan sambian nika ganto nika niat. Otomatis kun sambian debak ganto nika pakun bade keinginan nika terus. Tapi mustahil kana. Mustahil orang asolat nika mun orang nika selama orang nika sadar mustahil tidak Allahu Akbar mustahil tak niat. Pakun niat. Karena kan ngangkat ngak kenika pun aku jangan niat. Apa mangga? Apa nyandi kebal sini? Allah, nyandi kebal. Kecuali mungkin dia niatnya kebal, lain nih kak. Berarti ketika angkat tanah nih kak, lah otomatis nih berniat saya iate. Tetih saya kocak niat nih perhatikan qasdu syai'i menginginkan sesuatu. Pak lah sambian ntar kepet, dada iya sambian. Apa? Apakah yang berdetak gedaan ya sana? Anten kan, otomatis sampean keng karena audu asa. Sanika saya maksud niat nih keinginan. Bani sampean harus camatan ngaten kulo audu. Ini kan sulit nih kan. Lebih tinggal apa aja. Makanya orang kadang was-was ning takbir. Allah almar. Oh abid. Saya ikropai niat kaulo asolat tak sudah apa pikir kebi. Tak lemare. Ini saya penting sampean hadir aja apa aja nggak asar cukup. Tinggal sampean Allahu Akbar hadirkan aja sampean apa aja ngai. Isak bener apa yang sepuh. Senika maksudnya. Makanya orang yang tak paham niat nggak kenika mau tidak mau pokok was-was. Karena ada kan niatnya kesebediaatnya. Sebediaatnya kebentas nih kan. Bentak. Ning niat nih keinginan. Le ate ni kayak bergerak di sambian, makle sesuai kalau ben keinginan sambian. Makanya pun ulama at-talaffudhu bin niyati sunnah litusa'idul lisanul qalbah. Makle ate ben colok re nyampung sini kan. Ngerti? Nah, lene kes kujak niat. Kecuali mun salah satu sambian entar kanto yodok kan beda kadang nak kanak demi yodok ni yodok mau temu lah beda neng jeding mau temu lah debak kamu sholat beda kan ngani kan kandur cek ngantuk ketak sadar apa yang tahajud tak sadar senika duri ngantuk sarah dia aro buru tak niat doang buru tak ni nika contohnya orang apa jeng tak niat nikah ngantuk sarah tapi kira pak kejeding lu tak kerasa jalan lu tak kerasa sampai tok ngantuk nika ajal dan ngantuk debak kamu sholat ngantuk makai takbir ngantuk. Kalau tak sadar, berarti takbir gelak tidak niat tak. Baru nikah Allahu Akbar tak niat. Pola tak sadar. Mulai jelas sambian lo asyik bon semacam mah. Ki orang sebarang takbir sampai 10 kali. Bahkan ini bahaya ada buna ulama mun sampai sampean takbir mek 2 kali. Tadkhul fil ula wa takhruj fis saniyah. Ketika takbir pertama kan sampean masuk Allahu Akbar. Mun atakbir boleh sampean otomatis sampean keluar pun di sholat. Karena kalau ben takbir saya kedua kalian ketika sampean pun mutus sholat saya pertama. Ini kan? Ini kayak bahas nih Fathul Mu'in nih pembahasan takbir. Jadi mun sampean atakbir cukup takbir sekalian. Mun atakbir boleh kedua kalian maka sholat sampean batal. Jadi mun atakbir 2 kali usaha takbir boleh takbir saya kedua kalian. Li'anna sholat tadkhul bil witri. Sholat ini takbirnya harus witir, harus sekalian. Aduh telok, oleh mak niki. Sanika. Wa amma talaffudhu. Perhatikan. Wa amma talaffudhu anapun tining alafat aki. Amma talaffudhu anapun alafat aki. Amma talaffudhu anapun tining alafat aki bil manwi kalaban saya niat usolli fardhul isya alafat aki ngaknika fa sunnatun maka panika sunnah mun niat hukum wajib tapi mun melafatkan hukum sunnah arapa ma sunat aki melafatkan liyusa'idal lisanul qalbah liyusa'ida karena sopaja nolongi al-lisanu panapa lisan al-qalba da ka ate malay nyampung. Wal maksudu bantining maksud biha kalaban niat apa tuh niat nikah tamyizul ibadat anil adat
Nikah tugasnya biasanya nikah bahas ning pembahasan awal qawaidul fikih. Nah, sampean buka kitab Al-Asbah wa Nadhair karangan Al-Imam Jalaluddin Asyuti bahas tuntas masalah niat. An-niyah tughayyirul 'adah ila al-ibadah. Niat akan menjadikan ada kebiasaan menjadi ibadah. Kebiasaan sampean menggulaku mandi, kan senika. Itu bisa jadi ibadah dengan apa? Dengan niat. Kok mandi gulaku rek malah tak beceng tinggal kelas jadi ibadah. Karena sunnah setiap perkumpulan sebelumnya harus mandi. Malah tak beceng, malah tak bau, malah tak bukemong, malah tak stela sekelas. Jadi mandi kada dengan niat seperti itu sampean dapat pahala. Sampean akan guringan gulaku. Nika ada napa ibadah? Ada, biasa kebiasaan. Tapi mun suman niat senika kok ngakan gorengan rea, malah semangat ajar regi sumpah man. Dadi ibadah. Nah nikah al-adah nikah dawuna al-niyah tughayyirul 'adah ila al-ibadah. Pada sampean ada nikah mun eken niat makleh kuat nyari ilmu, kuat ibadah, maka dadi ibadah. Sedekah. Wal maksud biha tamyizul ibadat 'anil 'adat. Male bisa bitaki eka mandi se ibadah, eka mandi se beni ibadah. Namanya nikah ada puna para ulama mun sampean nikah mandi. Mun sampean mandi keniat dong seborong. Keniat dong seborong male seger angkui alaksana ki salat. Makle abo tak beceng, male abo seneng para malaikat. Karena para malaikat ni ka seneng ka om, ka seger-seger sama nyaman. Nah ni ka, mun kepen beceng, abu jengkol misalkan, ya, jauh malaikat dah. Mak aku tu malaikat, berngaro, mabuk seberetin, nyebes. La ilaha illallah. Kal julus fil masjid. Kal julusi akati toju fil masjid ning masjid. Kal julusi akati toju fil masjid ning masjid. Sampean toju masjid bisa saja ada, bisa saja ibadah. Nah, sampean ajalan leso ambo ning masjid ngaup. Tapi mun sampean ikan niat iktikaf oleh kenjeran ibadah sampean walaupun istirahat. Tapi mun sampean tak niat iktikaf tak oleh kenjeran nikah. Napa saya bitaki sampean nikah laksana ki ibadah ban ada niat. Yakunu bada apa julus fil masjid lil iktikaf kangku iktikaf taratan tor kadang wal istirahati ukhra bentor kadang listirahah untuk istirahat untuk santai au tamyiz rutabil ibadah atau tugas niat nikah tamyizu abidaaki rutabil ibadat banyak-banyak tingkatan ibadat banyak-banyak tingkatan ibadah tamyiz abidaki rutabil ibadat banyak-banyak tingkatan ibadah kas solati akati solat takunu bada ya solat takunu bada panapa solat fardon panika fardu fardon panika fardu tarotan terkadang wa naflan ban sunat ukhra selain sampean asolat 2 rakaat bisa saja solat fardu bisa saja solat sunnah dalam cara pitakina antara fardu dan sunnah yang ngakui niat wan niyatu tumayyizu hadza min hadza wan niyatu bantin niat tumayyizu panika pitaki panapa niat hadza dak kapanikah min hadza dari panikah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ambul.
Okey. Wa syartuha bantining syaratah niat. Wa syartuha bantining syaratah niat islamun nawi panikah Islam orang saniat. Islamun nawi panikah Islam orang saniat. Artinya orang kafir nikah laisa ahlan liniyah. Timun orang kafir tahu tak bisa wudu, tak bisa sholat. Wa tamyizuhu ban mumayyizah ya nawi mumayyiz niku umur betong tahun. Wa ilmuhu ban oninga ya nawi bil manwiyi kalaban saya niat. Niat apa? Niat wudu. Wa adamu ityanihi ban tadaan mada tengah ia nawi bima yunafiha bima kalaban barang yunafi saya mata ada panapa ya ma hada kaya nabah wa syartuha syarat apa kena saniyat nafiha hada kaniyat kariddatin akati murtad au qat'in atawa maka niat. Jadi berapan aniya, berapan audu pertengahan pas murtad misalkan. Nah, berarti tak sah. Au qat'in. Nika masoy mu anak ada audu ni aslina. Audu mara audu masoy tanang dua. Mare masoy tanang dua ngusap sera. Da tinggal ada pak kebagian soko nah. Are kota audu teh. Are bene akeng ibason wudu are keng kedak bolana. Jadi becai male bersih ni kan. Tak niat wudu. Dan ni kemeka niat wudu. Bi an yastashibaha hukman. Bi an yastashiba kalaban kutu aberengi hada ka niat. Hukman secara hukum. Amma istishabuha zikron anapun tining aberengakin niat zikron dalam penyebutan ila akhir wudu sampai ke akhir wudu fahuwa sunnatun fahuwa maka tining ya istishabuha zikran ila akhir wudu fahuwa sunnah fahuwa maka tining istishabuha sunnatun paneka sunnah artinya sampean tinggal wudu dari maswai muah sampai maswai sokoh tada niat memalingkan niat wudu. Artinya namun masuk soko keng karena male celep misalkan berarti berpaling dari niat wudu. Nah, ini kita oleh nggak kenikah. Jadi saya sunat cepon saya afdol ketika masuk muana keniat masuk muah lil wudu, masuk tanang keniat kangku wudu. Pak ingat melulus nikah. Lah nikah hukum sunnah. Berbak titik sekali. Wa ala takuna ban kau tu tak beda panapa niat muallaqatan panika saya kentong aki. Falau qalah maka lamun ngucap pasal orang nawaitul wudu'ah insyaallah. Nawaitu niat pasal wudu' dah ke wudu' insyaallah lamun kasokan pasal Allah. Nawaitul wudu'ah insyaallah. Oh tak yakin sampean. Orang ni ka niat usah ya yakin. Jadi mun kentong aki maka tak sah. Lamun insyaallah ni kan banyak tajunna. Insyaallah ni kan. Ini ya insyaallah deki. Nah apa maksud insyaallah deki? Nah apa maksud insyaallah deki? Mai mengakan lagi insyaallah apa artinya insyaallah anikah tajun ring dua imma lil barokah jadi mau atau melafatkan insyaallah malah berkat senika atau keng lakar etaklek ka kasokan Allah kasokan kok datang deki mun Allah tak kasokan tak datang kok deki nah iku taklek nih kan nah ini bito tujuan fa in qasada ta'liq fa in qasada maka lamun saja basa orang insyaallah nikah at-ta'liq dak gentong aki au atlaqah atau mutlaqaki lam tasihha maka tak sah panapa niatah au qasadat tabarruk atau saja bahasa orang at-tabarruk da katabarruk au anna dzalika atau kadis saya kelakuan waqi'un panika terjadi bimasyiatillah kalaban kasukan Allah sahha maka sah kalakuanna imun nawaitul wudu insyaallah kan niat male berkat senika maka tak napa sawudun makun. Hani kada pakati. Waktu hani ka nyampung ban
inda awwali ghasli juz'in min wajhin. Insyaallah natrukuha ila usbu al-qadim biidznillah. Ada pertanyaan? Insyaallah so. Niat berarti. Was-was. Itu was-was itu bisa jadi penyakit. Mohon iya no. Mau konfirmasi misalkan kan was-was ini kepada orang atau kotok sampean. Jadi mun jan anu misalkan jan ikhtiyaki gini kan. Jan yang hal si penting was-was ini kan jadi penyakit. Ini kemening medis ini kayak kocak OCD. Penyakit OCD. Jan ning Arab was-was kohri. Lha ini pas mandek-mandek iki, mangke bah latai nang ayu kopi. Parah najis. Kopi wa najis. Ada orang bocor, orang bocor kan. Ada orang yang bocor. Ha, pengen keker asba ning anu. Bos cuy dari saya. Masih ram. Tidak awning ni kana najis ni penting kan bodoh orang kadung dari tanah, aja dari atas. Najis kopi pasan. Ada pakai nani sebo ibu suara ram lakian. Ini melus-lus kohni kan ini kawan. Kan sandi penyakit was-was ni seponi kan langsung abaikan. Jadi anu na was-was ni kan tanpa was-was ni gempak na. Abaikan. Dengan mengabaikan mulai pertama kali mengabaikan ngakeng harus satu serat jelas. Tapi mun diabaikan itu akan jadi kebiasaan nanti. Itu pas otak pas ngeriset pesan nikah. Pas abali normal boleh. Jaring masalah nek was-was ning otak kena. Jadi otak lo terbiasa nganggep itu najis. Dan banyak terbiasa akhirnya otak nih kapon ya dikuasai kalau ben was-was pun nikah. Nah Pak Boy setting langsung najis. Akhirnya kok icapo hari gila. Udah najis kapi. Oh kok lewat dimaan gila lewat dimna. Oh ada. Jadi was-was kapi. Nah, jadi cara diabaikan. Kan bila kan Nabi lemah ada bisa ekot apa rasa Kalis. sarang masuk. Zaman Nabi dikini keluar dari Pak. Wah, karena usaha seken mah, geng. Usaha seken gini kan. Mau seken tak keluar. Nah, itu usaha di tahkim kan. Usaha seken nah. Enggak ada kalau. Boleh pertanyaan boleh? Sobong? Masalah bas? Saya was pada malam-malam nih kan ning kitab ni sampai Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqul Fa'al. Subhanalladzi Quddus Al-Khallaq Fa'al. Kayak tongkal. Insyaallah bagus. Iya syayuzimkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Insyaallah mempercayakan itu boros. Saya paling ampunya nikah. Mun saya pernah andi penyakit was-was akidah. Oh nikah cek nyakitna nih kan. Bulan tak bisa audit dengan arsa ada kan bagi. Bukan mun saya andi was-was akidah nih kan. Bodoh lambat cara tanah anak ustad. Apa aja Allah Akbar. Tinggal merata lagi. Terus aja. Selanceng apa aja terus lagi. Sampai atahiyat tekun lagi. Tanya kiwan murid tat ana apa sampean tinggal apa aja mak senega. Sok rengak king bode satu koto Allah dua tiga iya. Iya. Pas badan entar ka boleh tat boleh lebar ka tengah king itu Allah. Puh mah bisa dong. Ya nikah. Ini kan ini Allah kepi berarti itu Allah tapi.
Pas boleh tidak apa jang esok nomor 2 nggak boleh yang asojud nyembah orang semua. Orang seorang. Ini ka was-was ning akidah nih kan. Biasa namun orang nih ka cepat was-was ning bab wudu biasa ngalek akidah mereka akidah tinggal bini diki ngalek ketelak ngalek ini orang seorang orang. Makanya pada satre. Nah, pada satre mari akan kantong. Nah, pada satre akad kantong. Akad ning malam pertama kenika kelakuna. Pas iya dan kok ngerasa arsane lak bini ngono lho. Ditanya kok lak bini nah. Kok nyelak tang bini. Kok cak mate nah. Dari mah kok terjadi ya? Ini kayak was-was padahal tak terjadi. Nah, ini sebab kenapa? Ya tahun yang gini kan. Cak mun telak usah kecaki nih kan. Jadi mengkertek ning ate tak terjadi. Mangke bah buat. Ibon Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi ya